我何等喜爱和满意，这一切经历和结局，从来都不顾忌，在这人生道路里，我身边始终有你。我全然发现和肯定，在我的一生旅途里，你时刻都赐予最美好的旨意，爱是你唯一动机。爸爸触摸我的心，改变我生命，使我完全更新，如同晶晶般纯净。你塑造我内心里的器皿，爸爸教导我能明白，你这一份爱是常付出和给予，仿佛潺潺细水流，永不停息，直流到永久。我何等喜爱和满意，这一切经历和结局，从来都不顾忌，在这人生道路里，我身边始终有你。我全然发现和肯定，在我的一生旅途里，你时刻都赐予最美好的旨意，爱是你唯一动机。爸爸触摸我的心，改变我生命，使我完全更新，如同晶晶般纯净。你塑造我内心里的器皿，爸爸教导我能明白，你这一份爱是常付出和给予，仿佛潺潺细水流，永不停息，直流到永久。爸爸教导我能明白，你这一份爱是常付出和给予，仿佛潺潺细水流，永不停息，直流到永久。Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat Selamat sore. Ya, cuy, buon.
Kami sangat senang sekali hari ini kita boleh beribadah bersama. 呀，我哋相當嘅娛樂，相當嘅歡喜，基本上世界做呢個召接一下，世界嚟敬拜上帝。 Kita bersyukur karena kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan ini. 呀，世界都相當感謝上帝啊！在呢個5月份，世界已經進入了、踏入了最後一禮拜。 Kami terus mendorong Bapak Ibu sekalian yang selama ini ibadah online. 呀，我哋呢就不看嘅啊，朝係啊推動長姊妹們啊，按叫呢樣慈悔啊，就係向呢個望流。 Untuk mencari gereja-gereja GKJ terdekat. 呀，朝係呢都人啊可以呢簽啦啊，朝係世界都人基督徒會當啊靠最靠近一個最近一個嘅。 Supaya saudara bisa beribadah secara onsite. 呀，是的啦，各位啊弟兄姊妹們啊，啊我就推動呢啲啊能夠再次即刻多咗呢教會啊做節啊嚟慈悔。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 各位弟兄姊妹們， mari kita siapkan hati kita. 而家人嚟預備一樣心， Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. 呀，早場各位弟兄姊妹即刻起來， Kita masuk dalam saat teduh. 先人進入呢個乜檔。 Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. 我們的幫助係吹呼自靠，創造天地，慈愛永存，從來不將他創造的效力，我們的主，願天父並耶穌基督的恩惠、平安、聖靈的感動，創與我們同在，直到永永遠遠。啊！ Amin. Jemaat dipersilakan duduk 弟兄 kembali. 姊妹，我哋就講你搶錯。 Nats pembimbing sebagai pengantar ibadah kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-8. 見到聖經可以是個崇拜朝喺突然一屆一小經節在詩篇26篇第8節。 Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. 耶和華，我喜愛你所處的田，及你現擁有的居所。Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, 各位主世眾姊妹們， mari kita bersama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan. 這個世界嚟開生來擁有歌唱上帝嘅名。 Kita naikkan pujian dari KPPK nomor 22, Sukacita 這 Kusembahkan. 個大概就是就在聖教詩歌第22首，快樂歡慶向主敬拜。 Kita naikkan bait yang pertama, kedua, dan ketiga. 這單單從第1、第2、第3節22首。 快樂歡慶向主敬拜，榮耀他神的慈愛，到地面全體真愛來宣告他的心。 Awan
Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri. 而家有長條就位，在家中嘅即刻起來。 Mari kita naikkan pujian bait yang 而 ketiga. 家唱第三隻。 Sumber berkat pohon rahmat, anugerahnya kekalan, setinggal sejauhan, mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Jiwa sandi semua walau dalam syurga yang bakal. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. 這當然同心帶頭建議邊度是那個崇拜會嘅開始嘅禱告。 Bapa di dalam Yesus Kristus, 我當然奉靠你為耶穌基督裡面嘅主。 sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini. 主啊，我當用懇親嘅心再次地感恩感謝你。 Oleh karena anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, 因為在我當然嘅生活當中，我當感覺到那就係你嘅恩典跟你嘅同在。 sampai saat ini kami boleh beribadah dan Engkau perkenankan kepada kami. 也就見本以為是人願意嘅當然嚟敬拜嚟崇拜嗰件嘅名。 Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini. 主啊，見念暗冷嘅當然見來到你嘅腳前嚟你家中。 Kami mohon penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami. 我當相當祈求主啊，我當然創嘅崇拜敬拜นะ，你跟我當然同在。 Berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga kesudahannya ya 是 Tuhan. 否祝福我當然見嘅暗念暗嘅智慧呢？無論從頭開始，中間到末，就係跟我當然同在。 Berikan kami hati yang damai, sejahtera, dan sukacita yang melimpah untuk memuliakan nama 也本 Tuhan. 我當然要平安嘅喜樂，所以嘛嚟榮耀嗰件嘅名。 Ampuni segala dosa pelanggaran yang tanpa kami sadari kami lakukan di hadapan 有 Tuhan. 時我當然一切嘅錯誤，一切嘅付錯，一切嘅唔對嘅นะ，無論我當然做係固執或者唔固執嘅。 Dan Tuhan sucikan dan kuduskan hati pikiran 在 kami. 其中你卻結強我當然一切嘅思想， Sehingga hidup kami semakin hari semakin diperbaharui. 想我當然啊發錯那就係一個人啊更加得更新。 Berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir. 祝福你每位仲住咪已經來到面前嚟敬拜嘅。 Berkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari 你 ini. 師傅祝福我到每位仲住咪參與師傅嘅。 Pakai kami semua anak-anak-Mu ini menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan你卻使用我到每位一個經文啊就係你把佢揸出一個小眾嚟侍奉。 Inilah doa kami ya Tuhan. 天父阿爸，呢一場我當然嚟感恩感謝禱告。 Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我當然拜熱奉靠乾就係奉靠耶穌基督嘅名。 Haleluya, amin. 哈利路亞，阿門。 Mari bersama-sama orang percaya di segala tempat dan di sepanjang segala abad kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 這個人就係眾全部基督徒，無論你出入去啲乜東西呢，這個在此嚟顯現，這個信心，這個當然圖那個使徒聖經。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita disengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 我們大家開聲嚟到這個使徒聖經哈，大家開聲讀啲使徒聖經哈。我信上帝，全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感應，由童真女瑪利亞所生。在本丟比拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨審判活人死人。我信聖靈，我信聖的公的教會，
我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信神体复活，我信永生。阿门。 Bapak Ibu Jemaat dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. 弟兄姐妹啊，在此啊，弟兄姐妹可以坐下。 Kita akan kembali bersuka cita memuji memuliakan Tuhan. 这个在此来感恩，在此来高举赞美上帝的名。 Karena ada satu sobat yang selalu setia menemani hidup 因 kita. 为有真啊，就系朋友呐，好最好嘅朋友呐，時常甲嗰人啊同在，甲時間做一好。 Dan dia adalah Yesus. 佢就係耶穌。 Kita memuji Tuhan dari puji-pujian. Nomor 2, ada satu sobatku yang setia. 也是個就從就是我有啲個真正嘅好朋友，聽意思。 Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita naikkan pujian ini kembali. 在此坐下，在此。 我有一个真正的好朋友，他会真正的离开我独自，在我孤独的时候，在我独自的时候，他是常常陪伴着我，照顾我。他名叫耶稣，叫耶稣，他名叫耶稣，耶稣这名能安慰我伤心事。他名叫耶稣，他名叫耶稣，他名叫耶稣，耶稣这名能安慰我伤心事。Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. 呀，各位主帥、主妹，在此感恩在滿上帝。 Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. 就接下來時間愛獻上聽上帝嘅話。 Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Fauji Duhulahagu. 呀，見到先啊，見念啱就愛訴說上帝嘅話啦，就係那個Fauji Duhu牧師。 Dan firman Tuhan hari ini bertemakan terus-menerus diperbaharui. 呀，見念啱嘅上帝嘅話啦，嘅題目就講到那好不斷的更新。 Kita sambut firman Tuhan ini dengan puji-pujian dari KPPK nomor 292. 呀，時間就迎接上帝話，大概4個本，聖經4個就係220。 Seperti Yesus. 呀，292首。呀，更像我恩主。 Seperti Yesus yang penuh rahmat, yang lemah lembut dan rendah hati.
supaya dikasihi Tuhan, ได้各位主在弟兄姊妹們， hidup kita seperti Yesus, 也是個人啊發出那更加長主耶穌基督， turut kepada perintah-perintah Tuhan, 也是個完全啊遵守嘅一切嘅規則嘅一切嘅命令， dan kita selalu merendahkan hati kita, 也時常是個用嘅認可謙卑嘅心， agar nama Tuhan selalu dimuliakan. 也就是大相當提盼望上帝名嘅願願 Kita naikkan pujian ini bait 3. 是個從第三節。 Serahkan diriku hidup bagimu, lebih dikasih memuliakanmu, Kenyang sendiri siapa Tuhan sendiri Kenyang waktu sampai terjuyame Desalasi moyanya dan sujud Desalasi Yerwajet suoju inilah doaku, jadi milikmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 各位主在弟兄姊妹們， sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, 首先是個對盼望兩堂上帝嘅話， mari kita mohon pimpinan Tuhan di 是 dalam 個就 doa. 係求上帝嘅帶領， Mari kita berdoa. 是個對人進入禱告。 Bapa, kasihanilah kami 呀，天父阿爸在賜年裡面嘅對 di dalam segala keterbatasan 你們嘅對 kami. 人了解啲，但係對人相當少限制。 Kami ingin memahami rahasia firman-Mu. 主啊，我對人必須了解啲到呢嘅真理呢範圍嘅秘密。 Ya Roh Kudus, 呀，聖靈吧， singkapkan rahasia itu bagi kami. 呀，ช่วย把呢一切嘅呢秘訣นะ說出俾我對人啲吧。 Bersabda ya Tuhan, 上帝對我對人講話吧， kami siap mendengar. 我對人預備裝備先嚟兩堂。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 每日奉靠耶穌名都已經禱告祈求。 Amin. 阿門。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 各位弟兄姊妹們， firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini diberi tema terus-menerus diperbaharui. 呀，就係經念後呢，就係上帝嘅飯啦，嘅題目就係講啲講道啦，嗬，就係不斷地更新。 Nah, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 27. 呀，這個打開就係求咗係聖經，就係以斯結書，以斯結書就係36章，哦，25到27節。 Sekali lagi Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 呀，以 27. 斯結書就是36章25到27節。 Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. 以斯結書36章25節到27節，上帝話樣講：我必用清水灑在你們的身上，你們就潔淨了。我要潔淨你們，使你們脫離一切的污穢，除掉一切的孽障。我也要賜給你們一個新心。 將心靈放在你們嘅裡面，又從你們的肉體中除去，把它除掉殺心，賜給你們的肉心。27節，我必將我的靈放在你們裡面，使你們順從我的律例，也遵守遵行我的典章。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 各位弟兄姊妹， Paul dan istrinya adalah sepasang suami istri yang sudah tua atau berusia lanjut. 呀，就係Paul家嘅老婆呢，就係講到呢，呢對嘅啦，老人家。
Nah, suatu hari saudara mereka makan malam di rumah teman mereka. 呀，就啉暗啦，嗬，見到見龍姑婆啦，超而家嘅朋友嘅過呢嘅夜餐。 Setelah selesai makan, para istri kemudian meninggalkan meja makan dan menuju ke dapur. 呀，就係那食飽飯以後啦，嗬，因為你班做妻子做老婆嘅人啦，就離開呢個桌檔，嘅食餐啦，見到人即刻都行去呢個廚房。 Sementara Paul dan suami-suami saudara masih kumpul di ruang makan 呀， sambil 就 ngobrol. 係Paul隔嘅朋友們很多啦，就係做啦，食飽飯以後啦，見到人係做做食飯做談。 Dan Paul itu berkata kepada teman-temannya, 就Paul就係對嘅朋友咁講。 "Hei, tadi Hey. malam kami makan di sebuah restoran baru 呀，差不多啦，嗌到人吹起啲嘅新嘅餐館，佢過餐就係 dan 食。 makanannya hauce, ya hosit luar biasa." 就係啦，吹料嘅東西啦，係相當係enak sekali，很好食。 Saya menganjurkan kamu semua dan istrimu coba makan di restoran baru itu. 呀，就係啦，見下嗌天意啦，你朝你都人各對嘅頭呢蘿蔔啦，車家嗰啲而新嘅餐館佢食。 Lalu teman-temannya itu saudara kemudian bertanya, apa nama restoran baru itu? 就係那個朋友就問佢咯，家嘅餐館嘅名牌係咪牌？ Saudara Paul berpikir dengan keras sambil mengerutkan dahinya. 呀，就係呢個跑啦，佢就上咗眼橋。 上去呢，將佢揸電機嘅入門頭前嘅路， Apa ya? 係乜嘅嗬，唔係名牌嗬。 Dia bilang gitu. Itu nama bunga merah yang sering kau kasih kepada istrimu itu apa ya? 佢講啦，就係嘅那招牌啦，嗬，就係時尚啦，日本個樣，日本個樣蘿蔔，嗰個風轉花，嗰個係咪花嗬？ Temannya yang juga tua bilang, bunga anyelir. 呀，嗰個朋友後攞咗講出埋東西啦，係咩呢個江泥花？ Lalu Paul bilang, oh bukan, yang satu lagi. 跑呢個咩？你就係講㗎咋？ Lalu kemudian saudara temannya yang satu bilang, jangan-jangan bunga kembang sepatu. 呀，嗰個朋友講啊，唔會啦，可能麼？係咩呢啦？出錢花。 Paul berkata bukan. Paul講咩嘅花？ Sambil Paul ngingat-ngingat nama restoran baru itu. 呀，就係那呢個Paul咧，佢正常啊，係乜計好你先嘅計招牌名你先嚟索人咯。 Itu bunga yang warnanya merah yang ada duri-durinya. 就係一個花啦，就係風花，但係呢要按到一個 net 嘅風花要 net 啊。 Oh, temannya bilang, itu yang bunga mawar. 嘅朋友講，唔會錯咯，唔會錯咯，呢個對咯，係家就係呢玫瑰花。 Paul tersenyum. 呀，就係Paul嘅司機笑笑。 Dia berkata, iya benar. 呀，對，係嘅係。 Terima kasih banyak. 呀，感謝你。 Dan kemudian Paul menoleh ke dapur 個就係呢Paul呢就望背後廚房嘅嘢。 dan dia berteriak kepada istrinya. 呀，佢就佢就含嘅蘿蔔提生。 Mawar, Iya, kisah ke lobo, cuy moi kuya. tadi malam kita makan di restoran apa ya? Sabu ya setelah ni na, cuy abui ke chon kon ko ya chon ho. Saudara, Paul lupa nama restoran baru. Ya, nhìn bui to na Paul na, kita leo leo ke miang pai phải ke châu pai ke chon kon. Dan dia lupa nama istrinya yang bernama Mawar. Ya, kia tiêm biểu kita leo ke lobo sisi na ke miang to on moi fa. Dalam hidup kita sehari-hari, Chúng chỉ bay khonen na nhít ko nhìn chơi bắt tông chung. kita seringkali melihat banyak hal-hal yang baru. Ya, sekarang anto na kon to ju sini si chen sini farsen. Bahkan juga saudara ada hal-hal yang lama Ya, khonen ya ji pu fu na ju loi si tong sia kon ko leo. yang kelihatannya baru. Ya, loi tapi sia kon to chung sin. Karena itu terus diperbaharui. Ya, nhìn bui to na kita nhìn na si song na ju nhít ko nhít bagi kian sin. Mau baru atau yang lama kelihatan baru. Ya, cuy na phải đánh nhớ lò phải chạy xin na, ta này con to họ trồng xin. Saya berharap saudara tidak seperti Paul Ya, ngay trong trong Thái Ban mong có bị dùng chúng mình na, những người trồng để Paul. yang lupa saudara dengan hal-hal yang baru itu. Ya, cuy thiam biong le xin si chin. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang pembaharuan. Ya, kin pun ni na sekarang tu họ sip na con như gong to na kian xin. Pembaharuan itu berasal dari akar kata baru. Ya, những người to kian xin na si xin na kia cái chung tài nhi na, cuy gong to xin. Nah, ada 3 kebenaran yang kita lihat dalam bagian ini. Ya, cuy li phong mian na ju sang phải chin li sekarang bisi họ sip sia con to.
Yang pertama saudara, Tuhan akan menyucikan kita dari segala kenajisan dan berhala-berhala. 也就係提前上帝呢，用呢個清水呢來洗牆潔牆時嘅啲人啦，少少人嘅脫離呢啲污穢嘅熱切嘅呢個偶像。 Dalam ayat yang ke-25 dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. 即意思唔使講，我必呢用呢個牆水嗬，灑在你們身上呢，使你們呢就呢潔牆了。 Saudara, kata tahir di sini berasal dari kata taher. 呢講到關於講到呢潔牆，事實嘅就講到啲清潔。 Nah, taher ini saudara adalah bahasa Ibrani. 呢就係呢希伯來文所，希伯來呢就係講到呢就係潔牆。 Dan di dalam ayat ini saudara muncul 3 kali. 所以呢節呢就係所以呢方面呢佢發生出呢講3次。 Dan kata ini saudara berulang-ulang disebut 呀，就係呢個反應呢個反啊，嗬，佢就係重複就係講。 untuk menunjukkan betapa bobroknya dan betapa najisnya dan betapa berdosanya orang Israel. 呀，就係你講到呢，當時呢就以色列人呢，幾多人呢，幾多污穢，幾多唔能力，幾多唔配得。 Saudara, kita tahu bahwa orang Israel itu sejak zaman Musa sampai pada masa pembuangan 你咪自己了解，自己知道呢，當時呢個以色列人呢，幾多人從摩西嘅時代呢，到幾多人最後呢，本人家拗出去。 perilaku mereka itu saudara bobrok sekali. 呀，因為幾多人所行從所做呢，全部係污穢，係唔和嘅。 Mereka hidup dalam dosa. 呀，幾多人發出隨中， Kemudian Tuhan menghukum mereka. 這班人呢，上帝呢憲罰幾多人， Lalu mereka bertobat. 這班幾多人悔改， Mereka nangis, mereka menyesal. 幾多人嘅事件呢就係後悔，幾多人叫， Lalu Tuhan ampuni mereka. 這班人上帝饒恕嘅， Lalu mereka berdosa lagi. 這班人呢幾多人再犯罪， Lalu mereka dihukum Tuhan lagi. 這班人上帝再次憲罰施罰幾多人。 Lalu mereka datang lagi, bertobat lagi. 呀，再次幾多人來求到上帝，上帝再次呢饒恕佢，幾多人悔改， Lalu Tuhan ampuni lagi. 這班上帝再次饒恕 Jadi 佢。 muter begitu terus 呀， saudara. 仲咪出嚟轉來轉去。 Nah, pada akhir masa raja-raja, 這班人呢就經過了呢呢個列王按多嘅王。 keadaan orang Israel itu benar-benar parah, saudara. 呀，就係呢呢個以色列嘅字面嘅著名當中嘅東西呢係相當暗慘嘅。 Bait Allah itu sudah dihancurkan. 呀，就係呢個聖田啊，本幾多年呢潰敗了。 Kota Yerusalem itu sudah tinggal puing-puing. 呀，就係呢耶路撒冷嘅城市呢就衝到呢個呢殺掉咗呢個灰。 Dan ini adalah satu masalah yang besar bagi mereka. 呀，佢哋口語講到呢帶來幾多年呢世界呢相當暗淡嘅問題。 Mereka merasa sedih dan berduka. 計世紀幾多年前就係悲傷，也知道暗嬌暗笑。 Tapi mereka lupa, saudara, 但係幾多年天表係。 bahwa permasalahan mereka yang paling besar 呀，事實呢幾多年呢所發生產生呢最慘最大就係 bukan karena bait Allah yang hancur, 咩講到呢？因為到聖田已經破碎。 bukan karena Yerusalem yang tinggal puing, 咩講到呢？就耶路撒冷嘅城市呢已經呢變灰變石頭。 tapi mereka lupa bahwa masalah mereka yang terbesar adalah dosa mereka. 因為呢幾多天表呢事實最大嘅問題，所以幾多身上呢卻幾多所犯嘅罪。 Juga pada waktu mereka ada di dalam negeri pembuangan, 呀，望住樣呢當時呢幾多人呢吹呢本嘢拗吹病吹劈嚟嘅家起。 mereka tentu merasa sedih dan merasa susah hati. 呀，一天呢幾多人呢知道嘅事件呢係按痛苦，也按嬌，也按笑。 Tetapi mereka tidak menyadari bahwa masalah mereka yang terbesar bukan soal pembuangan itu. 呀，事實呢，幾多人完全冇想過來，冇想悟過來呢？事實最大嘅問題呢，幾多人咩講到呢？本幾多人呢，拗吹劈人嘅家，但 Tapi masalah mereka yang terbesar itu sebenarnya adalah dosa mereka. 但係最大嘅問題，事實發生喺幾多身上呢？卻幾多人所犯嘅罪。 Nah, apa dosa mereka? 事 saudara? 實幾多人所犯罪咪罪呢？ Sebenarnya banyak sekali. 事實呢係按多嘅， Kalau kita daftarkan begitu 係 panjang. 講幾多人把佢節目列出嚟係相當暗長。 Tetapi akar dari dosa di sini adalah penyembahan berhala. 呀，但係出嚟呢啲最大嘅罪呢，一個堅大呢罪呢，幾多人呢去拜呢個偶像。 Ketika mereka menjauh dari Allah, 當時幾多人遠離了上帝， ketika mereka meninggalkan Allah, 當時幾多人離開了上帝。 ketika ada hal-hal lain yang menarik bagi hati 呀， mereka, 當時呢要撇嘅嘅事情呢，能夠呢來佔有幾多人，俾攞幾多人。
ketika mereka menjadikan hal-hal yang lain itu sumber kekuatan mereka, 呀，就係對人啊，當撇樣嘅東西呢，先會記到人嘅節出嚟堅固嘅能力。 maka mereka sebenarnya telah melakukan apa yang disebut dengan penyembahan berhala. 呀，但係事先係記到人啊，所行所做嘅東西呢，這個思想聽到啊，所做嘅東西，超人都要獻拜呢個偶像。 Nah, disinilah Allah berinisiatif untuk memperbaharui hati mereka. 呀，出嚟呢方面啊，嗬，上帝嘅設計啊，出啊同工設計啊，時候記到人啊，能夠得見先。 Ia menyucikan, mentahirkan mereka dari hati mereka yang cemar. 啊，出來用水咧灑牆，射牆記到嘅身上啦，時代能夠結牆記到人。 Dan dalam masa perjanjian lama, saudara, penyucian itu dikerjakan dengan darah anak domba. 呀，所以呢個橋咗呢方面啦，當時講到啦，出嚟射牆啦，係用呢個高種嘅血嚟射牆。 Dan darah itu, saudara, memperdamaikan manusia dengan Allah. 呀，呢個血啦，從呢個見到呢個血啦，就時代啦，人嘅上帝能夠調和。 Tetapi penyucian ini tidaklah sempurna 但係吹人用方法啦，嚟射咪東西啦，係唔完全唔完全嘅。 sampai yang sempurna itu datang, yaitu Tuhan Yesus. 呀，超人能夠啊，嚟到能夠完全嘅血射牆啦，超人到耶穌基督嚟到世界。 Di atas kayu salib, semua kecemaran dosa itu disucikan, dibersihkan. 呀，就吹呢個十字架上啊，流出嘅寶血耶穌基督啦，射牆是個熱切嘅污穢嘅罪惡。 Nah, saudara, Kristus telah menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran 呀， kita. 因為到基督啦，已經啊消逝射牆了，是個對人嘅血啊，消逝這個用嘅血嚟射牆是個對人嘅罪惡。 Dan itulah yang kalau kita lihat dalam diri kita di masa lalu, 呀，呢一出嚟總之咪即刻可以講，可能啊以前啊，即刻所犯嘅罪所做唔對事情。 sungguh kita merasa malu, saudara. 呀，有時候即刻知道相當感覺到安小呢。 Pada waktu kita di luar Allah, tidak mengenal Allah. 呀，當時呢，即刻對嘅事件呢，很吹上帝嘅外邊啊嘅事件，因為即刻很猛認識呢位上帝。 Kita melakukan hal-hal yang tidak benar. 呀，即刻思想啊所做嘅東西做到唔對題。 Kita melakukan hal-hal yang tercela. 呀，即刻所做有時候呢做到呢係相當啊虧壞，唔正嘅好事。 Dan bahkan, saudara, kadangkala kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar. 呀，有時候即刻當錯嘅東西，哦，我所做所行嘅東西呢已經對了。 Tetapi kemudian, saudara, 但係個別就做咪滿啦， Kita bertobat. 但係執翻現啦，即刻悔改， dan Tuhan menyucikan kita 就係上帝嚟結牆嘅對。 dari segala pelanggaran kita. 呀，從即刻所切所犯嘅規，所犯嘅唔對嘅事情。 Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang pria tanggung datang ke gereja, saudara. 呀，個種種咪滿朝一門叫時間，要則人強人嚟到教堂。 Pria ini, saudara, umurnya sudah tidak muda. 呀，呢則人啊，一個歲啦，唔係幾多，人強嘅歲了。 Anaknya ada 4 orang. 幾歲人要試則？ Dan sambil menangis, saudara, dia berkata kepada saya, 呀，朝呢幾個事件啦，帶到呢個臉孔就了多少木接，嘅人用對佢講， hatinya nggak ada damai. 嘅個心完全冇平安。 Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. 呀，何將出嘅心度呢？何將有樣東西嘅啲搞臭嘅？ Dan dia menyimpan sesuatu di dalam dirinya. 呀，朝呢記啲樣東西出嘅心度， Saya tanya, apa itu? 我問佢係乜嘅？ Lalu dia berkata, saya menyimpan banyak sekali jimat-jimat. 哎呀，我就係按多呢個字文出喺我嘅心度。 Jumlahnya begitu banyak. Jumlahnya banyak 哦， sekali. 夠多啊，嘅數目夠多。 Dan ia bertanya, apakah Tuhan mau terima dia? 基本係咩啦？上帝接受嘅。 Dan saya katakan kepadanya, tentu saja. 我講一熱天啦，上帝接受啦。 Asal kamu datang dengan penuh penyesalan, 最重要你嚟到上帝呢，你去後悔認罪。 dan kau menyerahkan semua jimat-jimatmu. 呀，全部你要所有嘅義物啦，你係交俾我。 Tuhan akan ampuni dosamu. 呀，就係上帝啦，就係啦，能夠饒恕你啲 Tuhan 錯 akan 誤。 terima engkau. 呀，上帝必須接受你。 Nah, saudara, dari siang sampai sore, 呀，從下晝到臨暗， kurang lebih 4 jam, saudara, 大概4個點鐘。 saya harus melayani dia 呀，我愛妹呢就抽出呢個時間嚟嚟陪佢。 untuk melepaskan kuasa-kuasa kegelapan dalam diri pria 呀， itu. 時代呢就能夠呢呢隻男子呢能夠得釋放離開呢一切呢黑暗嘅在佢心度。 Saudara, karena jumlahnya cukup banyak, ini butuh waktu, saudara. 呀，因為到頭先我講了呢個數目夠多愛妹呢只愛按長時間嚟對待嘅。
Nah, saudara, biasa selesai pelayanan pelepasan itu biasanya lemes begitu ya. 條條咪就係思想啦，就係講已經得了釋放嘅東西啦，婦人之間就係肉體方面長遠嘅。 Tapi hati ini bersuka cita. 但係呢個心呢度就相當喜樂。 Terlebih hati pria ini. 撇呢輩用喺所入台嘅呢，嘅心更加喜樂。 Ketika dia menyerahkan semua jimat-jimat. 當時呢要全部把嘅自物交俾佢。 Dan dia tahu bahwa Tuhan menerima dia. 你咪了解呢度上帝已經接受嘅。 Dia mengalami satu sukacita yang luar biasa. 當時呢佢接受咗呢個呢喜樂呢，相當大喜樂。 Saudara yang dikasihi Tuhan. 各位眾姊妹們， Tuhan mau terima kita. 上帝去接受呢個乜嘢？ Tuhan mau apapun dosa kita, 雖然呢個都人犯咪罪。 dia mau hapuskan, dia mau sucikan. 佢必須呢把呢個嘢除呢除去，先至呢佢把呢個人得潔淨。 Asal kita mau datang kepadanya. 最大問題是個係來到嘅潔淨。 Mohon ampun atas segala 同嘅 pelanggaran 有 kita. 數是個所犯嘅出嘅。 Yang kedua, saudara, 天意眾姊妹們， Tuhan akan memberikan kita hati dan roh yang baru. 因為上帝呢本個是個樣嘅呢新嘅心及新嘅靈。 Dalam ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. 所以你比如講我也愛試下本人呢啲嘅新嘅心及啲嘅新嘅靈，並在你們裏面。 Saudara, penyembahan kepada berhala bukan apa yang kelihatan. 就就係當時是個當然係見擺呢個偶像啦，咩講到咪東西是個能夠看到嘅。 Seperti patung. 何嘗呢個呢呢個石像， Berapa besarnya? 叫睇呢個圖像， Di mana lokasinya? 出入邊樣地方。 Apakah dia itu udah berumur berapa ribu tahun? 咩呢圖呢人圖咪東西呢？要幾多百年、千年。 Penyembahan berhala bukan di situ titik poinnya. 事實呢個中心點啦，來見拜呢一個偶像啦，咩樣嘅？ Tetapi penyembahan berhala itu, saudara, adalah menyangkut hati manusia. 因為到呢，就係拜偶像啦，就係跟你嘅心有關係。 Yehezkiel di sini menggunakan ungkapan hati yang keras. 出入呢就係呢意思嘅啦，佢所講出咪東西啦，用硬嘅心去殺心。 Saudara, hati yang keras ini dari kata eben. 就係呢個殺心啦，嘅因大家就係講到呢個 Eben。 Eben itu, saudara, adalah digambarkan seperti batu. 就係呢已經對了 Eben 就係殺心。 Saudara, hati yang membatu. 就係呢個心啦，何嘗啦看到像殺骨一樣。 Dan ini dikontraskan dengan hati yang lain, 呢一記住呢，來個對比呢，撇樣嘅心， yaitu hati daging. 就係肉心， Jadi batu dengan daging. 就係殺嘅肉， Batu itu, saudara, keras. 就係殺係硬嘅， Daging itu lembut. 肉啦就係黏黏。 Nah, begitulah hati manusia. 就做咩呢？就係人嘅心， Hati manusia yang belum diperbaharui, 人嘅心啦，盼望要得到更新， hatinya adalah hati yang seperti batu. 嘅個心啦就好像呢個殺骨。 Tetapi saudara sekalian, hati yang seperti batu itu hanya satu pribadi yang bisa mengubahnya. 就係呢一個殺心啊，殺骨嘅心啦，單單啊要節為殘啦，就係呢個把佢改變過來， Yaitu Allah sendiri. 就係上帝嘅詞。 Allah sanggup mengubah hati yang seperti batu. 就係上帝呢，要用嘅把握就係呢，把呢個心好像殺骨把佢改變過來。 Dan mengubahnya itu menjadi hati yang daging atau hati yang lembut. 就係呢，把佢改善呢，變為呢這個呢黏嘅心，或者肉嘅心。 Saudara, kita lihat di sini fokus dari perubahan itu dimulai dari dalam. 就點樣自己看啊？就係在呢方面自己看啊，嘅個呢中心呢就係中心點啊，就係呢就係從裡面改變。 Hati dan roh itu adalah pusat dari kehidupan kita. 因為呢靈嘅心呢就係世界對人嘅生命嘅中心點。 Kita tidak bisa mengubah hati manusia. 世界對人唔能夠把人嘅心把佢改變過來。 Hati manusia hanya bisa diubah oleh Allah. 因為到人嘅心單單能夠改變，佢就係上帝。 Berbagai macam cara kita pun untuk mengubahnya tidak akan mungkin. 就完全就唔可能，你用各式各樣嘅方式去改變人嘅心，係唔可能嘅。 Kecuali Allah sendiri yang mengubah hatinya dan memberi dia roh yang baru. 就係可能，就係能夠話，就係上帝把佢改為嘅硬嘅心嘅東西呢，個本個嘅新嘅。 Saudaraku yang dikasihi 各 Tuhan, 位眾姊妹們， pada minggu pertama tahun 1850, 就係呢，就係提早禮拜，從1850 1850, 1851年，
Kota London itu saudara dipenuhi oleh salju. 呀，就那个是那伦敦推进嘅的城市呐，嗬充滿了那個落石。 Sangat tebal. Ya, cái set lo aloy na song tong an phun này. Udara yang dingin menembus tulang. Ya, chiều na kita như cái lang thủ à, cái lang thủ cái dia lang thủ à, chiều họ chong na lo tu si cái cút theo ti tu Dan dalam keadaan yang dingin itu ada seorang remaja berusia 15 tahun. Tong si anh nhong lang theo nhong chín thủ na ho, yu ta anh nhân khang nhân na chiều sau nhân na 15 岁. Remaja itu saudara menuju ke sebuah gereja. Ya, chiều lý cha sau nhân na ở hy sinh thong. Ia melihat sebuah gereja kecil dan dia masuk ke gereja itu. Ya, kita kon yu ta say sinh thong, kita lo le cái sinh thong. Ada kira-kira 10 orang di dalamnya. Ya, cho sinh thong ti tu ko thai khoi yu 10 tạ nhân. Tidak lama kemudian bertambah lagi dan kira-kira jumlahnya 20 orang. Ya, kalau mau to kiểu時間大家了，大概執喺那就上20sa. Tapi kemudian muncul masalah, saudara. 但係執喺來那就會發生一件事情。 Karena pendeta yang rumahnya agak jauh gak bisa datang. 因為到咧牧師呢，就叫冇離開傳統教人，就唔後來。 Karena terhalang oleh salju yang tebal. 因為到呢，佢唔能夠來到交通侍奉呢，因為到呢，搬呢個石cái lantai到佢安判。 Lalu para majelis gereja kecil itu berbisik-bisik, saudara. 執喺那就係那咧聖公堂中啲教會呢，接市門呢，cái事件呢，即刻度講來講去。 Apakah perlu khotbah atau enggak? 係咩？見見啊，司就要上帝嘅法法要講妥。 Kalau khotbah tidak ada rasanya aneh. 係講咧，根本就是個詞彙，係講冇講妥，一朝人奇妙。 Apalagi itu minggu pertama di tahun baru itu. 呀就係可講根本嘅啦，就係提早禮拜就新嘅一年。 Dan kalau ada yang khotbah, siapa yang mau? 係講要嘅講妥，萬人嚟講。 Akhirnya saudara ada seorang majelis itu, saudara yang ternyata seorang tukang sepatu. 呀，就係啦，接翻去啦，就係要咗呢個成功團俾大家接事啦，佢就係跟日上嘅身份，就係做喺俾大家做事吧都。 Dia naik ke atas mimbar dan mulai berkhotbah. 呀，佢就上到講台，佢就講妥。 Dia mengambil dari Yesaya 45 ayat 22, saudara. 呀，佢就咁呢個以賽亞書45章廿二節， Dan tanpa persiapan, 完全冇辦法預備。 dia khotbah mengulang-ulang kalimat dalam ayat itu. 呀，佢就完全重複，就係講妥，就係講cái經節。 Sampai 10 menit berakhir. 呀，到了就係11分鐘結束了。 Saat dia mau mengakhiri khotbahnya, 當時佢結束嘅個講妥。 dia melihat kepada pemuda remaja umur 15 tahun. 佢講你少年人15歲嘅。 Ia tahu bahwa anak muda remaja itu adalah tamu yang nggak pernah bergereja di situ. 因為佢寫善堂，你15歲嘅少年人咩半善堂嘅人， Lalu saudara dia berkata begini, 即係乜嘢講？ sambil menunjuk kepada pemuda itu, 就係 anak 個小 remaja 嘅 itu. 指呢個少年人， Anak muda, 年輕人啊，少年人啊， engkau kelihatan menderita. 你看到好像少男少 Aku 婦， katakan kepadamu 呀，嗌緊你講， bahwa dalam hidup ini engkau sudah menderita. 因為難你發錯係少男， Dan kalau engkau mati pun, 講你死咗人， engkau lebih menderita lagi. 更加嘅少男少婦， Kecuali 就除非 engkau mau mendengar firman yang saya sampaikan. 你當我所講嘅道理。 Saudara, anak muda remaja itu terkejut. Ya, bisa yang ingin tangdo, atau jahat. Karena hari itu di musim dingin itu, Như vậy cái như thế xong to ăn lang, hatinya kosong. cái xí mày không, Sebenarnya dia sangat menderita. chỉ cái xong tông siêu khổ. Dosa telah membuat dia begitu susah hati. Ya, chưa biết biết cái chuyện này tại lại cái xong tông ăn siêu nan siêu khổ. Tapi kenapa pria itu menunjuk kepadanya? Ya, mày nhân như là những con thọ về chỉ cái, Siapa yang suruh dia menunjuk mà kepadanya? như là cái chỉ cái, Dan hari itu saudara sekalian, tôi cái như vậy, pemuda itu ya nhân chẳng nhân, meneteskan air cái mata siêu liwa cái ngàn lùi, di bangku paling terakhir. ya cho chui mũi tên, Dan hari itu dia bertobat. cái như cái phui coi, Dan dia pulang dari gereja itu. cái chung cầu thang đi khỏi là cầu thang cái chân buka, Dia sangat bersuka cita. cái xong tông hỉ lọ, Karena dia tahu như vậy cái gì, dosanya telah diampuni. như vậy cái chui thì cái tết sa miên. Saudara tahu siapa pemuda remaja Chúng itu? mình đi tàu mà đi dạy nhân khang nhân sau nhân hay mà nhân. Dia adalah seorang pembaharu di Inggris. Ya, kỹ chiều có đi講到啦，隨真結家當中啦，幫啲度咪東西啦，佢係算每啲隻呢個pembaharuan咯，健身者。 Seorang
penginjil yang sangat besar Ya, chưa ya xin với di sana an thải cái còn thọ ca. yang membawa beribu-ribu bahkan berpuluh-puluh ribu orang mengenal Tuhan. Ya, chưa tay còn chen nhìn phết tay bản nhìn xít Chúa Giêsu Kitô. Seorang yang memiliki pengaruh di Inggris. Ya, chơi nhìn cái siêu tông na nén kêu na an thải cái giang. Seorang yang dihormati oleh Ratu Elizabeth Ya, cái gì na dan keluarga istana Ya, kerajaan. chưa na là cái kết bóng Elizabeth đó. Có lẽ cái chơi cái phong trung ti tụ siêu tông an chun kiến đi ra. Dia adalah Charles Spurgeon. Dia memang tu orang Charles Borden. Saudara, Charles Spurgeon dari remaja seorang yang berdosa. Ni bởi cái sekian nhân khen cái sao nhân này na cái cha phạm truy cái nhân. Tapi dengan cara Tuhan, Tuhan merebut dan mengubahkan hatinya. Ya, cho nên na kinh過上帝嘅na嗰度上帝na bagi唱過來bagi cải sin cái gì chết cái. Tuhan juga telah mengubah hati kita. Ya, 上帝基本人ya 改變這個樣心。 Dia memberikan kepada kita hati yang baru Ya, 基本個這個樣人口sin cái心， dan roh yang baru sin cái linh。 untuk percaya, mengenal dan mengasihi Allah. Ya, 只那只個人叫相信佢na信佢na，那叫認識佢，那叫侍奉佢。 Yang ketiga, saudara, 第三位弟兄姊妹， Tuhan akan menaruh Roh Kudus dalam diri kita. ya 就係上帝呢，把呢個聖靈呢，不用吹這個心中。 Ayat 27 dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ya, 27講啊，我必將我的靈呢，不用吹呢門裏面。 Jadi saudara sekalian, kita melihat di sini Allah mengerjakan sesuatu yang luar biasa. 弟兄姊妹，所以你睇講啊，上帝你經做了呢個撇嘅事情。 Ia tidak hanya menyucikan hati umatnya, 佢唔單單常常呢，射牆結牆加計呢把上嘅眾人嘅心， ia tidak hanya mengubah hati mereka, 呀唔單常改變幾多人嘅心， tapi ia menaruh Roh Kudusnya di dalam hati 但 mereka. 係佢把呢個靈俾你呢，不用吹幾多人嘅心度。 Kehadiran Roh Kudus itulah yang menghasilkan ketaatan kepada 呀， Tuhan. 就係呢啲味道聖靈已經來到呢，是到呢所相信嘅人民中先啦，能夠遵守一切上帝嘅命令。 Saudara yang dikasihi 各 Tuhan, 位弟兄姊妹們， pendengar mula-mula di zaman Yeskiel pasti kaget. 呀，當時呢就係呢呢個以色列處理方面呢，佢都在開頭嗰下탕嘅一天被嚇到， Karena di dalam zaman perjanjian lama, 因為吹呢個橋咗當中。 orang-orang Israel memahami bahwa roh itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. 呀，因為到幾之前人所幾多人所啲到埋東西，出埋東西啦，呢個靈啦，上帝所搬撇嘅人， Tidak semua orang menerima Roh Kudus. 因為到唔可能全部人能夠得到呢個聖靈。 Roh Kudus juga mendiami orang, itu nggak permanen, nggak seterusnya. 呀，因為到呢聖靈啦，除咗人嘅心住啦，咩講到永久。 Kita tahu bahwa ketidaktaatan bisa membuat Roh Kudus itu meninggalkan 你咪 seseorang. 自己了解這道啦，當時啲人係唔遵守之前嘅命令咪東西啦，呢個聖靈啦會離開啲人。 Kita ingat dengan kisah Raja Saul. 而 misalnya. 家記得嗬，撇條呢個掃羅王。 Saul, Roh Kudus, roh meninggalkan Saul. 當時呢呢個聖靈啦，就從呢個掃羅王咪東西啦離開。 Demikian juga dengan Simpson. 嗱，一模一樣，即係個心信。 Roh Kudus meninggalkan dia. 當時咧聖靈離開了佢， Saudara, tetapi di dalam perjanjian baru, 但係吹先咗。 kita melihat sesuatu yang maknanya yang lebih penuh. 嗱，而家看喺呢個更加親密一個意義。 Jadi Yeskiel ini menunjuk kepada sesuatu yang akan datang. 嗱，因為呢以色列呢，佢只會指示呢，就係將來會發生嘅事 Di 情。 mana Roh Kudus itu akan datang dan mendiami hati orang-orang yang percaya. 呀，就係呢吹入去啲咩東西，呢個聖靈呢，佢來到咪啲住出人嘅心裏呢度呢，撇相信上帝嘅 Roh 人。 Kudus tidak lagi hanya untuk para nabi, 呀，就係呢個聖靈呢，唔係單單常常呢搬過呢個全部先啲。 tetapi Roh Kudus itu melahirbarukan seseorang. 但係呢，就係呢個聖靈呢，就人能夠再次呢，就係新生。 Dia mencurahkan kasih Kristus dalam hati seseorang. 呀，就係今能夠把呢個聖靈呢，就係幹交半每日相信嘅 Dia 人。 mendorong orang untuk taat kepada Allah. 呀，佢就幫助人時候，人能夠遵守、遵服一切上帝嘅命 Dan dia 令。 mendiami hati orang percaya selama-lamanya. 佢就係呢主催呢人已經相信了上帝嘅人嘅在心中呢，係遠嘅。 Nah, inilah karya Tuhan memperbaharui hidup seseorang. 呀，就做咩呢？就係上帝嘅工作呢，時代呢，能夠把一啲人嘅心呢改善過嚟。 Saya punya teman seorang majelis gereja. 呀，我就朋友呢，就係佢就係其中之一，教會嘅執事不得 Dia cukup senior.
呀，佢做教育衰人了， Dia seorang yang sukses juga. 呀，可能講讀嘅成功， Suatu saat, saudara, ketika dia mendengar firman Tuhan tentang pengampunan. 當時就是佢聽到上帝話關於講到饒恕， Waktu dia mendengar khotbah itu hatinya gelisah. 當時佢聽呢個道理嘅心相當就係冇問題， Ia ingat ada seseorang yang dia benci. 呀，嗰時佢記得提醒到，要就人眼鬧嘅， Dan kebencian itu sudah cukup lama kepada orang 你 itu. 別見鬧你人鬧你人叫了， Orang yang dia benci itu juga sesama orang bisnis juga. 呀，就係呢，你叫所鬧人呢，又係叫做生意人之前， Nah, ternyata saudara, orang itu ada di depan tokonya dia. 你人呢就係呢，做出呢就係個嘅店嘅面前。 Nah, orang yang di seberang itu menjelek-jelekkan dia gitu. 呀，出去路旁邊嘅路邊運用嘅人啊，喺對面嘅呢，思想破壞嘅。 Kepada pelanggan-pelanggan customernya. 呀，撇對嘅出嘅住客， Sehingga pelanggannya akhirnya pindah ke dia. 就係呢，嘅人多住客呢，就係望盡隔幾買東西。 Dan itu terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. 呀，嗰啲已經發生了幾十年嘅事情。 Dia masih menyimpan kemarahan. 但係呢個發怒嘅對人呢，喺表出嘅心中， Kenapa saudara? 咪人啊？ Karena orang yang di depannya itu 呀，因為嘅面前嘅人路背樣嘅人呢， teman gerejanya juga. 就係嘅最善堂嘅朋友。 Jadi saudara sekalian, dia menyimpan kebencian. 呀，因為到呢個其實所謂嘅唔合嘅東西呢，佢原人變出嘅心度。 Namun bertahun-tahun dia menyimpan itu, ada sesuatu yang menggelisahkan hatinya. 講日咪東西佢變出嘅心度啦，但係帶來呢嘅心完全冇半天冇平 Dia 安。 merasa sangat terganggu. 佢試到相當最安泰嘅呢，就係加抽到嘅心。 Apalagi kalau dengar khotbah tentang mengampuni, 呀，有時候呢，可講呢，聽到講道，關於講道呢，愛饒恕人， mengasihi, 愛人， hatinya tambah nggak tenang. 佢嘅心啊更加冇半天。 Sampai suatu saat 到節嘅最後前頭， dia mengambil keputusan, 佢撳呢個團落。 melepaskan pengampunan. 呀，就係那必須愛饒恕。 Dia tidak mau kebencian memenjarakan hatinya. 佢唔係那時到呢一個惱怒人嘅心喺度中間啊，來改變佢設噶。 Nah, saudara, sejak dia mengampuni orang itu, 當時佢見饒恕啲人， hatinya damai sekali. 佢心知道相當娛樂，相當平安。 Kalau dulu dia lihat toko yang di seberang, 當以前佢看到佢對面呢間店， hatinya marah sekali. 佢心硬知道唔啲人用半天咯。 Kalau dia ketemu dengan orang itu di gereja, 佢出善堂遇到呢啲人， kayak melihat setan. 好像看到遇到鬼一樣。 Tapi sekarang, saudara, 但係見下， hatinya damai 佢 sekali. 心已經平安，安寧，快樂。 Saudara, pertanyaan saya adalah begini. 仲咪必須愛長滿嘅超係。 Apa yang menyebabkan pria itu gelisah? 咪人產生到呢，你諗住人呢，維持到發出呢，係相當冇問題。 Saudara mungkin berkata, oh karena khotbah pendeta yang bagus. 可能佢知道因為到牧師嘅講道安好就已經朝大改變， Mungkin saja bisa demikian. 可能難用嘅。 Tetapi saudara, 但係呢， ada sesuatu yang luar biasa bekerja. 但係要種呢，就係撇嘅呢，嘅同工作工。 Di dalam hati laki-laki pria itu. 所以呢人嘅心中， Karena di dalam hatinya ada Roh Kudus. 因為在嘅心中呢，有呢個聖靈。 Dan Roh Kudus itu mendiami hatinya sejak dia percaya Tuhan. 因為到呢個聖靈已經出在嘅心中，就係當時佢已經接受了上帝。 Maka Roh Kudus itu akan bekerja terus dalam hati. 就係呢個聖靈呢，就不停地同工在嘅心中。 Membuat hatinya itu gelisah. 帶嚟小嘅心啊，就係完全冇平安。 Membuat hatinya tidak bisa tenang. 小嘅心啊，就係冇安樂。 Sampai akhirnya dia mengambil keputusan mau taat pada Tuhan. 最後前頭呢，佢咁樣團落呢，佢必須遵守上帝嘅命令。 Itulah Roh Kudus. 就係呢條聖靈。 Saudara, kita mengucap syukur karena Roh Kudus itu ada dalam hati kita. 仲係相當感恩感謝，因為聖靈就喺佢心中。 Ini adalah meterai yang luar biasa dari Tuhan. 仲係呢上帝嘅演化係相當要價值嘅。 Tetapi Roh Kudus itu juga adalah pribadi yang terus-menerus memproses, memperbaharui hidup kita. 因為到呢，呢個聖靈呢，佢就不停嘅呢，在過程當中呢，就改善自己對人嘅生命， Supaya hidup kita 使到自己人嘅生命， makin diperbaharui. 更加得更新， Makin hidup sesuai kehendak Tuhan. 更加自己發出呢合乎上帝嘅旨意。 Kiranya Tuhan menolong kita. 自己相當大盼望上帝幫助自己每一位。 Mari kita berdoa. 再次準備禱告。
Pak Yor akan pimpin kita dalam doa. 天父在此的满心的感謝讚美你，根本人一個僕人已經述說了一個話，就係關於講到啦，不停嘅呢個小更新。你們喺度人聽了一個話啦，主啊，喺度了解知道，就係聖靈啦，源源人人係處在喺度人心中，但聖靈啦，從來啦。不停嘅同工，時常在喺度人哋心中，就係是喺度人能夠更加嘅更新。主啊，喺度人已經聽了一個話語，但係有時候喺度人相當唔知道係用乜嘢行，但係主啊，經過一個話語，基本人就係再次提醒喺度人，讓喺度人有把握，喺度人發出更加得到更新出現呢方面。主啊，喺度人再次把一個僕人交託一個小眾已經述說了一個話，你也祝福一個家庭，祝福一個侍奉，一切榮耀歸本主，奉靠耶穌名禱告，阿門。 Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Sekarang contoh kamcia, dia僕人已經述說了上帝嘅話。 Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat dalam hidup 即 kita. 係上台辦網嘅今日所接受出嘅呢個話語啦，能夠帶來一個人安泰嘅祝福，在每一個生活當中。 Kembali kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. 接下來一個人把最後獻俾上帝。 Persembahan dijalankan, kita iringi dari pujian KPPK nomor 301, Tuhan tak 而家就 janji. 從301嘅時候，就係神威權應許嗬一個人就一般從事從歷史時一邊受奉獻。 Tak berhormat
tertata di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur pada saat sore hari ini Bapa, oleh karena Engkau Allah yang telah memperkenankan kami untuk kami boleh beribadah kepadamu. Kalau saat ini Tuhan kami memberikan ucapan syukur kami berupa persembahan, Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini sungguh boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam kuasa-Mu. Pakailah kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan persembahan kami. Amin. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat untuk hari ini berlaku untuk 1 minggu ke depan. Sau nhìn chấp lại chiều thẳng đến cái khí vị cái消息thứ nhất tùy ý điều chúng chỉ mọi sáng oi liang sẽ bắt đầu siêu sẽ phép giá như chỉ phép cái cầu phối oi tròn với giá cái tất kỹ tụ phủy thong cái phủy diệu cái chúng chỉ mọi muốn khó đi chơi giá cái tất kỹ tụ phủy thong cái cọ thong cái phủy bị số chủ bỏ miệng tham gia ngô hệ kỹ tụ cái muốn thúขอสินเฟจานาเลียนฟันในขี้ฝุ่ยปีมิสูชูทีนี้หาจิ้วจากตัดกี้ตุฝุ่ยต้องขี้ฝุ่ยแกเสียนสองชุ่งไปชีฝุ่ยยุกี่หังสินช้อนช่วยชุ่งไปชีฝุ่ย的时间表ขอช่วยจีฮะเทียนจื้อไก่ช้อนตันจุงชิมคอนเฉียงฝุ่ยยิวมุนจีพีซิมปินจุนซื้อชำกาเรียกชีวิตกี้ยินจากตัดกี้ตุฝุ่ยต้องไก่khi phủi cái phán xét cảm cha chúng chỉ mời muốn cái con chủ nhàn chủ giáo sư Kitô sư phụ hai ca phải là sư phụ có bởi chúng chỉ mời amen. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Chúng chỉ mời muốn sekarang dunia kết thúc kin lim am cái chung bài phải là kin bài. Saya mengundang untuk Bapak Ibu jemaat yang terkasih bangkit berdiri. Saya chỉ giáo giảng có bởi chúng chỉ mời kita khi lại. Mari kita naikkan doksologi. Sekarang dunia chong sam dịch xuống. 普天之下，万国万民，齐声赞美我之神灵，三位一体同荣同존，万有之源，万福。Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari, lakukanlah firman yang engkau dengar, dan dengan iman arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yuen sangti ce funi pauhuni, yuen sangti ce tadelien kuang chau ni ce engei ni, yuen sangti siang ni yang lien ce ni ping an, chong jin se ce tau yong yong yuen yuen. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat duduk kembali, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati sampai bertemu minggu depan. 各位弟兄姊妹請初散會嗬，上帝祝福師傅妹妹，下禮拜再相見。